Hello students, I welcome you all to this English class. I welcome all standard 10 students of Odisha on behalf of my channel. Previous class we have discussed a story, a letter to God. So far we have discussed that part of the story that Lenko was a farmer. He lived in a lonely house on the crest of a low hill. Around his house, his cornfield was there. The crop was absolutely ripe and it was going to be harvested. But the crop needed at least one shower of rain. Lenko was watching the northeast sky for a shower of rain. Actually, in the evening, rain came. It started to rain, but suddenly a strong wind blew, and along with the rain, big hailstones began to fall. It continued for an hour, and when the rain stopped, the total cornfield was covered with hailstones as if it was covered with salt. So, what happened then? Come, let's discuss the next part of the story on our mobile screen, and we will understand the meanings in Odia and the total lines we will understand them in Odia. So come, let's discuss this part of the story on our mobile screen. Now students, we will read the text line by line and understand the meanings and the text line by line. आस पिलाने बर्तमान आमे ए लेटर टू गॉड स्टोरीर यही अंशतक भल भाव पढ़ा से भितर थिबा किछि कठिन शब्दर अर्थ बुझिबा एवं से भितर थिबा क्रियापद गुड़िकर धातु रूप देखा एवं किछि एका भली शुणा जाउथुवा शब्द मानकर अर्थ आमे जानिबा। तेबे आस भल भाव लेसन रो अंशटी को पढ़िबा। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, Lenko's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We shall all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lenko thought only of one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lenko was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Now students, we will discuss the meanings of some words that we met across this part of the story. Destroy, ध्वंस हेबा, नष्ट हेबा, सोल आत्मा, सैड दुखित, सैडनेस दुख, स्टॉर्म झड़, प्लेग महामारी, ध्वंसकारी दल, लोक्युस्ट पंगपाल, सरो दुख, सरोफुल दुखपूर्ण, सोलिटेरी एकांत, अपसेट विव्रत, सीम जना पड़ा, रिमेम्बर मन रखा, डाए मरीजा, हंग्री भोकिला, हंगेर भोक बा क्षुधा, थट भाविला, इंस्ट्रक्ट शिक्षा देवा, कन्साइंस विवेक, फॉलो पछरे आसवा अनुसरण करवा, फॉलोइंग परवर्ती, डेब्रेक प्रातः काल, प्लेस स्थान प्लेस रखा, मेल डाक, पेसो प्रचलित अमेरिका रूपा मुद्रा।
इन order to उद्देश्य रे सो बिहन बुणिबा एगेन पुणी एनभलप लफाफा ट्रबल हैरान कष्ट उठेबा स्टाम्प डाक टिकट मेल बॉक्स डाक बॉक्स। नाउ स्टूडेंट्स विल डिस्कस सम वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड। पिला माने वर्तमान आम एका बेली सुबुथुबा किछि शब्दर अर्थ आलोचना करिबा। फील पूर्ण करिबा फील अनुभव करिबा सैड दुख सैड झड़ी जिबा सैड पल्ला बा भरा सैड छाई सन पुओ सन सूर्य लेफ्ट बाम लेफ्ट छाड़िला देन अपेक्षा देन सेतेबेले तापरे नाइट राति नाइट योद्धा बा वीर पुरुष लिव बास करिबा लिव त्याग करिबा सिंगल एकुटिया सिग्नल संकेत बी हेबा बी महुमाछी हंगेर क्षुधा एंगेर क्रोध मेन मनीष मेन मुख्य मेन सिंहर केसर स्टिल तथापि स्टिल निश्चल राइट लेखिबा राइट ठीक बा अधिकार सो बिहन बुणिमा सो देखाइबा सो तेणु प्लेस स्थान बा जगह प्लेस रखिबा। नाउ स्टूडेंट्स विल डिस्कस सम वर्ब्स वी मेट अक्रॉस दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड देयर कंजुगेशन। पिला माने गल्पटर एई अंशर थिबा किछि क्रियार धातु रूप आशा आम देखिनबा। रिमेन रहिबा रिमेन रिमेनेड रिमेनेड डेस्ट्रॉय ध्वंस करिबा डेस्ट्रॉय डेस्ट्रॉयड डेस्ट्रॉयड फिल पूर्ण करिबा फिल फिल्ड फिल्ड से कहिबा से सेड सेड लिव छाड़िबा त्याग करिबा लिव लेफ्ट लेफ्ट हेल्प साहाय्य करिबा हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड सिम जना पड़िबा सिम सिम्ड सिम्ड डाय मरिजिबा डाय डाइड डाइड थिंक भाबिबा थिंक थॉट थॉट राइट लेखिबा राइट रोट रिटर्न कैरी बोहिबा कैरी कैरिड कैरिड पुट रखिबा पुट पुट पुट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन इन आवर मदर टंग ओडिया। पिला माने वर्तमान आस एई अंश तक आमे धाड़ी धाड़ी ओडिया रे बुझिबा। नॉट ए लीफ रिमेड ऑन द ट्रीज नॉट ए लीफ गोटे पत्र नुहे रिमेड रहिला ऑन द ट्रीज गछ उपरे अर्थात गछरे गोटे भी पत्र रहिला नहीं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड द कॉर्न शस्य टोटली संपूर्ण वाज डिस्ट्रॉयड ध्वंस होगला अर्थात फसल संपूर्ण उजोड़ी गला। नेक्स्ट द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स द फ्लावर्स फूल गुड़िक वेर गॉन चलीगला फ्रॉम द प्लांट्स गछ गुड़िकरू अर्थात गछरू सबु फूल चलीगला। लेंकोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस लेंकोस सोल लेंकोर आत्मा वाज फिल्ड पूर्ण होगला विथ सैडनेस दुखरे अर्थात लेंकोर हृदय दुखरे भरीगला। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. When the storm had passed कहले जेतेबेले झड़ चलीगला he stood से ठिया हला in the middle of the field जमीर मझिरे and said to his sons एवं ता पुओ मानन कहला A plague of locusts would have left more than this. A plague of locusts कहले दले पंगपाल would have left छाड़ दी थांते more than this याठू किछि अधिक अर्थात धाटीर आम अर्थ एमती बुझिबा जेतेबेले झड़ चलीगला से बिल मझिरे ठिया होई पुओ मानन कहला दले पंगपाल याठू अधिक किछि छाड़ दी थांते। दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग दी हेल कहले कुआपथर हैज लेफ्ट छाड़ी नथिंग किछि नहीं अर्थात ए कुआपथर किछि भी छाड़ीनी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न दिस ईयर ए वर्ष वी विल हैव आमे पाइबा नो कॉर्न किछि शस्य नहीं अर्थात ए वर्ष आमे किछि भी शस्य पाइबानी। दैट नाइट वाज ए सरोफुल वन दैट नाइट से रातिटा वाज थिला ए सरोफुल वन गोटे दुखपूर्ण राति अर्थात से रातिटी एक दुखद राति थिला। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग ऑल आवर वर्क आमर सबु काम फॉर नथिंग किछि न अर्थात से कहला आमर परिश्रमर किछि मूल्य नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस एटी एमती केही नहीं जे कि हमको सहाय्य करिवो। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर ए वर्ष वी शैल ऑल गो हंग्री आम समस्ते भोकर रहिबा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। बट किंतु इन द हार्ट्स ऑफ ऑल समस्त हृदय रे हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस से एकांत घरटे जो मैंने रोचले इन द मिडिल ऑफ द वैली से उपत्यकार मध्य भाग में देयर वाज ए सिंगल होप केवल एकमात्र आशा थिला हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर किसी साहाय्य। धाटीर अर्थ हेबो से उपत्यकार से एकुटिया घरटे रोहुतबा समस्त अंतर केवल एकमात्र आशा थिला ईश्वर किसी साहाय्य। डोंट बी सो अपसेट
even though this seems like a total loss. Don't be so upset. एते अधैर्य हुओनी. Even though जदियो this seems like a total loss. This seems ଏହା जଣା पड़ुछि like a total loss. एक संपूर्ण क्षति भली. अर्थात एठी लेंकोर आत्मा ता निजको बुझाउछि जदियो ଏହା ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି ତଥାପି ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି. ରିମେମ୍ବର ମନେ ରଖ no one dies of hunger. କେହି ଭୋକରେ ମରେନି. that is what they say. no one dies of hunger. that is what they say. ତାହା ହିଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି no one dies of hunger. କେହି କେବେ ଭୋକରେ ମରିଯାଏ ନାହିଁ. all through the night ଲେଙ୍କୋ thought only of one hope. all through the night ସାରା ରାତି ଲେଙ୍କୋ thought only of one hope. ଲେଙ୍କୋ ଚିନ୍ତା କଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା. the help of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ. whose eyes as he had been instructed. ଯାହାଙ୍କ ଆଖି as he had been instructed. ଯାହା ସେ ଜାଣିଥିଲା. see everything. ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି. ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଗରୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି. even what is deep in one's conscience. even ଏମିତିକି what is ଯାହା ଅଛି deep in one's conscience. ଜଣଙ୍କର ଗଭୀରତମ ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯାହା ରହିଛି. ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଙ୍କୋ ଯାହା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଗଭୀରତମ ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି. ଲେଙ୍କୋ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍. ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଥିଲା. ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବଳଶାଳୀ ମଣିଷ. ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଆନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍. ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଲେଙ୍କୋ ଜମିରେ ପଶୁ ଭଳି ଖଟୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ଥିଲା. ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍. ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତଥାପି ହି ନ୍ୟୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ କେମିତି ଲେଖି ହୁଏ. ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଙ୍କୋ ଜମିରେ ବଳଦ ପରି ଖଟୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିବା ଜଣାଥିଲା. ନେକ୍ସଟ ଦି ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଏଟ୍ ଏ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହି ବିଗେନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର. ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା. ହ୍ୱିଚ୍ ଯାହାକୁ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍. ସେ ଟାଉନକୁ ନେବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍ ଏବଂ ଡାକରେ ପକାଇବ. ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍. ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଏହା କିଛି ନଥିଲା ଲେସ୍ କମ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି. ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଥିଲା. ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍. ସେ ଲେଖିଲା ଗଡ୍ ପ୍ରଭୁ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମି. ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପରିବାର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏବଂ ମୁଁ ବିଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଭୋକରେ ରହିବୁ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଏ ବର୍ଷ. ଅର୍ଥାତ୍ ଧାଟିର ଅର୍ଥ ହେବ ସେ ଲେଖିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ଏ ବର୍ଷ ଭୋକରେ ରହିବୁ. ନେକ୍ସଟ ଆଇ ନିଡ୍ ଏ 100 pesos. ଆଇ ନିଡ୍ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏ 100 pesos 100 ପେସୋ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି. ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟୁ ସୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ ମୋ ଜମିରେ ପୁଣି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ କ୍ରପ୍ କମ୍ସ ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. ବିକଜ୍ ଦି ହେଲ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କାରଣ ସେଇ କୁଆପଥର ଝଡ଼. ଅର୍ଥାତ୍ ଧାଟିର ଅର୍ଥ ଏମିତି ହେବ ସେ ଲେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଭୋକରେ ରହିବୁ. ମୋତେ ଜମିରେ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ଏବଂ ପୁଣି ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ 100 ପେସୋ ଦରକାର କାରଣ ସେ କୁଆପଥର ଝଡ଼. ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସେ ଲେଖିଥିଲା. ହି ରୋଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଦି ଏନଭଲପ୍. ଅନ୍ ଦି ଏନଭଲପ୍ କହିଲେ ଲଫାଫା ଉପରେ. ହି ରୋଟ୍ ସେ ଲେଖିଲା ଠିକଣା ଲେଖିଲା ଟୁ ଗଡ୍. ପୁଟ୍ ଦି ଲେଟର ଇନସାଇଡ୍ ଚିଠିଟିକୁ ଭିତରେ ରଖିଲା. ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍ଡ ପୁଣି କଷ୍ଟ ଉଠେଇଲା. ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଉନ୍ ସହରକୁ ଚାଲିଲା. ଆଟ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଲା ଅନ୍ ଦି ଲେଟର ଚିଠି ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ଡ ଇଟ୍ ଏବଂ ଏଟାକୁ ପକାଇଦେଲା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ ଡାକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ. ଧାଟିର ଅର୍ଥ ହେବ ଡାକ ଘରେ ସେ ଚିଠି ଉପରେ ଏକ ଡାକ ଟିକଟ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଏହି ଚିଠିଟିକୁ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେଲା. Then students, so far we have discussed about Lenko, how his crop failed and what did he do to fulfill his need. Just he wrote a letter to God and dropped it in the mailbox. So next class we will discuss the next part of the story. So thank you for watching this video class. Bye bye.